دكتور. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف تستمتعون بوقتكم معي. أعدكم أني لن أضيع وقتكم. سوف نتطرق إن شاء الله إلى محورين أساسيين. المحور الأول سوف نتعرف على ليزاكسون، والمحور الثاني سوف نتطرق لكيفية استعمال لها بالشكل الصحيح. على بركة الله. ليزاكسون، النوع الأول من ليزاكسون هو لاكسون تيغو. لاكسون تيغو وعلى شكل أو، فوقه خط على شكل صاروخ متجه نحو الأعلى. لا فوزي مونت، une fusée monte. هذا هو النوع الأول. بالنسبة للنوع الثاني، النوع الثاني هو لاكسون غراف. لاكسون غراف، لاكسون غراف كما تلاحظون أو فوقه خط متجه نحو الأسفل على شكل سهم متجه نحو الأسفل. لا فليش ديسون. والنوع الثالث هو عبارة عن لاكسون سيركونفلكس، وعلى شكل أو فوقه علامة على شكل قبعة، أنه لو شابو سيغ لا تيت. هذا هو النوع الثالث. طريقة أخرى سوف أعطيكم هنا، طريقة سهلة للتمييز بين لي زاكسون. هو تيب داكسون. كما تلاحظون هنا لدينا رأس مثلث. رأس مثلث هو لاكسون سيركونفلكس. الضلع الموجود على اليسار لاكسون تيغو، والضلع الموجود على اليمين يعطينا لاكسون غراف. لاكسون تيغو نجدها دائما سوف نجدها على لا لتر أو، سيغ لا لتر أو. لن تجدوها في أي حرف آخر. بالنسبة للاكسون غراف سوف تجدونها إما على U، لا لتر U، لا لتر A، لا لتر E. بالنسبة للاكسون سيركونفلكس سوف تجدونها على لي لتر A، على الحروف A و E و I و O و U. نعم، هنا كما تلاحظون لدينا أمثلة لكلمات تتضمن لي زاكسون. هنا عندنا كريم. كل صورة، كل كلمة لها توضيح، لها معنى، صورة توضح معناها. هنا كريم كما تلاحظون. إيكول، إتي، إليف كلمة تتضمن النوعان، النوع الأول والنوع الثاني. إليفون، أوبيتال. كريم نا لاكسون c'est un accent grave. École, E porte un accent aigu. Les deux E portent un accent aigu. ضلع المثلث الذي يوجد على اليسار. هنا élève, le premier E porte un accent aigu et le deuxième porte un accent grave. Éléphant, les deux E portent un accent ou bien des accents aigus. Hôpital, la lettre O porte un accent circonflexe. On a l'accent aigu, comme تلاحظون. École, élève, été, élève une deuxième fois, et éléphant. L'accent grave, le mot crème et le mot élève, le deuxième E. L'accent circonflexe, un exemple, l'exemple مثال هنا هو hôpital. الآن سوف نمر لمفهوم جد مهم. قبل أن نتطرق إلى التمييز بين مختلف لي زاكسون يجب علينا أن نعرف ما هو لي سيلاب. une syllabe. مثال هنا université. université تتكون من كم عدد لي سيلاب التي تتواجد بكلمة université. université. 1 2 3 4 5 لي سيلاب. هنا les alphabets تتكون من les voyelles, les consonnes. Le premier type, les voyelles sont A et O, U, Y, I et E. وهنا les consonnes pour le reste.
B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, V, W, X et Z. On a une syllabe se termine soit par une voyelle soit par une consonne. syllabe ممكن أنها تنتهي بvoyelle ممكن أنها تنتهي بconsonne. Dans le cas où deux consonnes se suivent, la coupure syllabique les sépare. عندنا في حالة أنه جوج ديال les consonnes متابعين, la coupure syllabique les sépare. Par exemple, la université, R et S. Vers, c'est une syllabe. Ici, c'est une syllabe. Ici, on a marteau, Mar, syllabe, auto, syllabe. On a gare, syllabe, au son, syllabe. On a nuisier, compter, séparé. Les syllabes, ils se composent de deux types. Il y a deux types de syllabes, les syllabes masculines et les syllabes féminines. les syllabes masculines هما les syllabes اللي عاديين, السلاب التي تنطق بشكل عادي. بالنسبة للسلاب féminines sont les syllabes qui sont muettes, les syllabes اللي تيكونوا ساكنين, بحال مثال هنا بو, ل, vers, س, مو. هذه ما لن تقرأ, هذه الكلمة سوف تقرأ بهذا الشكل, بو, ل, vers, مو, وليس بهذا الشكل, بو, le, vers, مو, بول, vers, مو. كأننا قد وضعنا هنا سكون, بول, vers, مو. هنا l'accent aigu عند النطق عندما نريد أن نقوم بنطق l'accent aigu, la bouche est fermée, الفم يكون مغلق, ويكون نطق الحرف مرقق, بالنسبة l'accent grave, la bouche est ouverte comme la crème, الفم يكون مفتوح. استعمالات l'accent grave frappe la syllabe masculine qui précède une syllabe féminine en fin de mot. كما تلاحظون هناك les ج, une syllabe féminine يوجد قبلها syllabe masculine. Donc cette E va porter un accent grave. La même chose pour grève. نفس الشيء بالنسبة للgrève. Gré va porter un accent grave. fidèle. لكن هنا العكس, les jien, c'est une syllabe masculine. C'est une syllabe masculine. يعني E va porter un accent aigu. Et fidélité. Dans l'accent grave, frappe les syllabes finales terminées par S. Les syllabes qui se terminent par S toujours portent un accent grave. On a très, abcès, succès, près et après et accès. Il y a des exceptions. Nafa, CS, كاكا, توس, بالمارس, إربس. هنا عندما نريد أن نقوم بنطق هذه الكلمات, عند نطق هذه الكلمات فإننا نقوم بنطق S, la lettre S. L'accent grave permet de distinguer les mots homonymes qui s'écrivent et se prononcent de la même façon. مفهوم les homonymes هما الكلمات التي تنطق لها نفس النطق لكن لها كتابة مختلفة. هنا مثال, هنا A et A, لكن طريقة كتابة الحرف هذه الكلمة هنا A porte un accent grave et c'est A sans accent. La OU et OU. Les deux accents permettent également de distinguer des homonymes. توضع les accents للتمييز بين الكلمات التي بين les homonymes. gré, كما تلاحظون هنا gré, ça veut dire reconnaissance, savoir
gré à quelqu'un, avoir la reconnaissance pour quelqu'un. Et le mot gré كما تلاحظون هنا حجر رملي صغير. أنا prêt et prêt. أنا prêt معنى المرعى التي ترعى فيه الماشية، أو قد يدل على préfixe indique une action qui s'est passée avant. كمثال هنا préhistoire ما قبل التاريخ، هنا prédire. هنا près à côté de, à deux pas, à proximité, ce n'est pas loin, facilement accessible. Il est assez près du radiateur. يجلس قرابة الرادياتور المبرد. هنا des et des. Préfixe indique au contraire. Accord, désaccord. Installé, désinstallé. Bloqué, débloqué. Dès, l'autre dès, à partir de, immédiatement, à partir. Après, pardon. هنا سوف نمر les accents, l'accent aigu, dans les préfixes savants, l'accent frappé la lettre E dans une syllabe. نجد هنا l'accent aigu في الكلمات التي تحتوي على préfixe savant, comme télé, téléspectateur, téléscripteur, télévision, désagréable. Lorsque l'accent aigu est prononcé comme un accent grave, les propositions d'aménagement de 1990 autorisent l'utilisation des deux orthographes. مثال هنا événement، يمكن أن نكتب événement بهذا الشكل وبهذا الشكل، الاثنين صحيحين، كتابتهما صحيحة. Le deuxième E peut porter un accent aigu et un accent grave. D'autres types d'accents, l'accent circonflexe. L'accent circonflexe marque la longueur d'une voyelle. diplôme, extrême, infâme. نطق مطول لهذه الكلمات. وهنا l'accent circonflexe permet de distinguer des homonymes. هناك التفريق بين les homonymes. هنا une tâche une tâche. mur ناضج فاكهة ناضجة. mur le mur الحائط. jeune شاب jeune صيام. هنا d'autres exemples. sûr il y a sûr. croire croire du verbe croire الذي بمعنى أعتقد. il croit c'est du verbe croître الذي ينمو. شجرة تنمو. هنا نمر إلى النوع الأخير وهو le tréma. Le tréma c'est un signe formé de deux points placés sur les voyelles E et I et U. نجد le tréma فوق la lettre E, I et U. Le tréma indique la séparation entre deux voyelles, permettant ainsi leur prononciation séparée. مثال هنا naïf naïf. لا نقول نف naïf. Noël Noël. faïence faïence faïence. Merci pour votre attention. كما تلاحظون وصلنا للنهاية. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. في التعليق ضعوا آراءكم، قوموا بالإجابة على هذا التمرين. في الفيديو المقبل إن شاء الله سوف نضع حل لهذا التمرين. Mets l'accent qui convient dans les mots suivants. tête, après, très, accès, événement, héroïque, élève, préparation, j'ai mangé, téléphone, frère, dernier et mère. شكرا.